Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Donc faites la vidéo inchallah غادي نخصوها la dérivabilité ou la continuité. وغادي نشوفوا حتى les questions كيفاش غيتحطوا في الامتحان الوطني inchallah bien sûr. إلا لقينا هاد les deux questions concernant la dérivabilité ou la continuité. أول حاجة بعدا concernant la continuité هادو بعدا deux questions très simples. أول حاجة قال لك f est continu sur x0 si et seulement si limite quand x tend vers x0 pardon limite quand x tend vers x0 ديال f de x égale f de x0. Tout simplement, غادي نشوفوا un exemple d'application par la suite. Ou concernant ainsi dit la dérivabilité, f est attends بعدا إلا قال لك مثلا f est continu à droite de x0 خص عاوتاني limite quand x tend vers x0 plus إلا كانت à droite خصك تشوف limite quand x tend vers 0 plus وإلا كانت à gauche غادي تشوف limite quand x tend vers 0 moins ديال f de x. Parfait. Concernant la dérivabilité, f est dérivable sur x0 si et seulement si limite quand x tend vers x0 ديال f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale L où L appartient à R. يعني ما تخرجكش plus l'infini ou moins l'infini. D'accord. Bien sûr, ملي كيقول لك مثلا la dérivabilité à droite, يعني كنشوفوا limite quand x tend vers x0 plus. La dérivabilité à gauche, x tend vers x0 moins. Et ainsi de suite. ناخذوا un exemple d'application اللي نحاولوا من خلاله نطبقوا هذا الشيء هذا. Exemple. Alors, أول حاجة s'il vous plaît. نحطوا la fonction ديالنا عطاونا سيدي f de x égale x ln carré de x plus x. Bien sûr, هنا إلا كانت هنا إلا كانت sur 0 plus l'infini. وعندنا f de 0 égale 0. يعني تقدر لو جور د l'examen national تلقى une structure pareille ما تخلعكش عادي جدا. D'accord. نبداو بلا première question سيدي قال لك montrer que f est continu à droite de x0 اللي هي plutôt à droite de 0. alors هنا نرجعوا سيدي للقاعده شنو قلنا من خلالها انه خصني نحسب الليميت quand x tend vers 0 bien sûr pardon x tend vers 0 0 plus bien sûr وخصها تعطيني f de x0. d'accord on va voir عندنا سيدي limite quand x tend vers 0 plus حيت قالوا لي à droite يعني درت 0 plus ديال f de x égale خصني نحسبها اللي هي limite quand x tend vers 0 plus ديال x ln carré de x plus x. فوالا الناس دي هذه قاعده اللي هي يمكن لك تشوف لا فيديو اللي عندها علاقه اللي عندها علاقه بلي ليميت. هذه راه هي 0 ولا عوضتي x ب0 حتى هي 0 دونك ايغال 0 كار limite quand x tend vers 0 plus ديال x ln carré de x égale 0 ou limite quand x tend vers 0 plus ديال x égale 0. Donc شنو لقينا حنا en fin de compte لقينا سيدي comme quoi limite quand x tend vers 0 plus ديال f de x égale f de 0. Donc en conclusion شنو غادي نقولوا alors f est continu sur est continu à droite de 0. وكنا لقينا في المثال ليميت كون اكس تون فيغ 0 بلس خرجت لنا هي 5 ولا 10 يعني تخالف اف ديال 0. في هذا لو كا غادي نقول n'est pas continu à droite de 0. و par la suite ندوزو لا كيسيون سويفونت اللي عندها علاقه بلا dérivabilité. alors 2 قالوا لنا سيدي étudier la dérivabilité de f à droite de 0. De f à droite de 0. D'accord. On a cédé limite
quand x tend vers 0 plus, حيت قال لنا à droite يعني 0 plus ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0. خصنا نحسبو هادي، وهادي خصها تعطيني مثلا ما تخرجيش كتساوي لانفيني. فهاد لو كا هذا غادي نقول est dérivable، ولا خرجت كتساوي l'infini n'est pas dérivable bien sûr. Alors égale limite quand x tend vers 0 plus ديال f de x على x. علاش؟ حيت f de 0 هي 0 و 0 bien sûr هي 0. égale نعوضو كل حاجه بلا فالور ديالها اللي هي limite quand x tend vers 0 plus ديال x ln carré de x. ou bien sûr à titre de rappel ملي كنقول ln carré de x راه هي ln de x le tout au carré، ماشي ln de x وندير الكاري هنايا. non c'est pas la même chose. donc plus x ou bien sûr هنا plus x sur x. bien sûr هنا شنو غادي ندير؟ غادي نقسم كل حاجه على x. فوالا غادي ندير هادي على هادي وهادي على هادي. دونك غادي تجينا سيدي هي ليميت كون x tend vers 0 plus غتمشي ل x مع ال x غتبقى لك ln carré de x plus x sur x اللي هي سيدي ليميت كون x tend vers 0 plus ديال ln carré de x نخدموها بلا ديتاي plus 1 غتعطينا سيدي plus l'infini. علاش plus l'infini؟ car limite quand x tend vers 0 plus ديال ln de x carré اللي هي moins l'infini au carré. comme je vous ai dit moins l'infini au carré هي plus l'infini. donc هنا سيدي f n'est pas dérivable à droite de x de 0. alors f à droite de 0. Parfait. ندوز دابا vu que خدمنا هاد l'exemple نزيدو quelques questions عندهم علاقة بلا dérivée ou بلو tableau de variation. قالوا لنا سيدي comme question suivante اللي هي 3 montrer que f' de x égale 1 plus ln de x au carré. D'accord, on va vérifier. أول حاجة عندي f' de x égale x ln carré de x plus x prime. اللي هي سيدي x ln carré de x prime plus x prime. هذه مكتوبة على شكل u fois v prime. هي u prime v plus v prime u. يعني غادي نديرو x prime ln carré de x plus ln carré de x prime نضربها في x plus 1. d'accord. x prime هي واحد في ln carré de x هي ln carré de x plus ln carré de x prime هذه مكتوبة على شكل u à la puissance n prime. يعني إلا شفتو la vidéo en relation avec les dérivés غادي تلقاو كاع القواعد إن شاء الله. donc ln carré de x prime غادي نكتبو قاعدة هنايا دو كوتي ماشي مشكل اللي هي ملي تكون عندنا سيدي u à la puissance n prime égale pardon ما يكفيناش l'espace voilà u à la puissance n prime égale n u prime u à la puissance n moins 1. donc اللي غادي تولي n اللي هي جوج u prime اللي هي ln de x prime ln de x نضرب هادشي هذا كامل في x plus 1. d'accord ها هي ln carré de x plus ln de x إلا لاحظتو معايا s'il vous plaît ln de x prime هي واحد على x واحد على x مع هاد الإكس غادي تمشي دونك غتبقى لنا جوج ln de x. دونك جوج ln de x ln de x plus 1. هادي مكتوبة على شكل مستطرقة هامة a au carré plus 2ab plus b au carré اللي هي a plus b au carré. يعني غادي تكون هي ln de x plus 1 le tout au carré, ce qu'il fallait démontrer. Ou par la suite, comme question suivante, 4, قالوا لنا dresser le tableau de variation. On a أول حاجة خصنا قبل ما ندرسي le tableau de variation خصنا نعرفوا le signe ديال f'. on a f' de x égale ln de x plus 1 le tout au carré. هذه elle est supérieure alors f' de x مالها supérieur strictement à 0 sur
0 plus l'infini. علاش اسيدي supérieur strictement à 0 sur 0 plus l'infini car المربع دائما موجب. Parfait. يعني دابا يمكن لي نصوب لو طابلو دو فارياسيون فاسيلمون. اول حاجه كنحتاج بيان سور كون جو زيد عندك x عندك f prime de x وعندنا f de x. اول حاجه غادي تصوب سي تو بلاي هو الانترفال 0 بلس لانفيني. الزيرو ما داخلش حضي معاها سي تو بلاي. كي داير لو سين ديال اف بريم. اف بريم الي بوزيتيف. بوزيتيف يعني كرواسونت. وحنا ديجا حسبنا الليميت كون اكس طون فيغ 0 عطاتنا 0 والليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دو اكس هي بلس لانفيني. كوم سا غنكونو جاوبنا على ليكزارسيس ديالنا كامل.